लाइथानाय फेब्रुवारि ची सालमानि पातिमो करबक डिविजननि मोग्राम एडिसि विलेज कातातानि सामं तांथानिबो बिसिचिदो उमनि खरकसा सराय बुमु सिउमक आसुमसा सामं तांथानिबो बहक साजागे साखामिया अंखा साखामिया अंगै केमनि इमार्जेंसी साब्रुनो साखामनगो तुबुजांमानि यागलो डॉक्टर सागनायै थैग्याहनै साख्लाय रखा यांगो खे असराय सिउमक नि बुफा कक्सिलजाखा अ सामनि कन्ट्राक्टर बुमु उत्तम देवनि साखावो असरायनि बुफा साका ताबसुक जरा सामनि कन्ट्राक्टर फायै नायफैया कुनते कुनु चुबाया खुन आबुनि बागैनो तिनि साब्रम पिएजो 02/2022 SBMPS under section 174 CRPC ও এফআর খালাকিয়া আগরতলা থেকে উত্তম দেব মালিক এখনো আমারে একবারও মানে জিগাও না কেরম হয়েছে না হয়েছে কিছু কয় না। তো আমি সরকার থেকে আবেদন করে যে আমার ছেলে ন্যায্য দাবি মানে পাওয়াটা